हिरो देख करी लोकल तुम थाई जगह फेगा भांगी भुंगी तुमती अनावधि धरी पूरा कवर कर रखुँच भड़ा फड़ा दब कौन कर कि ना तुम अरे भाई लोकाल मैंने सब किसी कर लोकाल हेले कौन अच्छे आम घर हाँ लोकाल आम अगर लोकंर जो लोकाल बाहर पिले लोक आसिक घर गवर्नमेंट जगह घर कर रही कौन पटा पाउती गाँव में कौन जगह नहीं आज आलू किलो रेट हवा पियाज किलो रेट हवा ये जो सब रेट पनीपरिया कहीं रेट हो जेहेतु सी गाँ छाड़ी आसीगले गाँ छाड़ी आसिक भुवनेश्वर रहिले अनाबादी जगह को माड़ी बसिले अनाबादी जगह माड़ी आसी घर कले घर कलापर सेपटे कौन चाषबास करें ये जो कि खेले ये जी कि खेले ये जी चाषी अच्छा से उत्पादन करेंगे ना बेस करेंगे से रेट है रेट है कहीं परिवार रेट हो ये रेट हो सी रोज अरे भाई घरे रही तुम गाँव में रही परिवा कौन फसल करते तो आज रेट एत बढ़ हाँ आज आजिका डेट तुम कल जो लोकाल पिला तुम कहीं रही जो भाई मो बापार संपत्ति अच्छी घर अच्छी बाड़ी अच्छी जगह अच्छी मो गाँव जगह अच्छी सब अच्छी भाई आम ये जगह बाहर देश शुण बाहर देश लोक गाँ छाड़ी पलैले आसिक ये कौन कले गवर्नमेंट जगह पड़ी गवर्नमेंट जगह घर करदे जो गवर्नमेंट जगह घर करदे गवर्नमेंट देखला बीएमसी देखला मो जगह दरकार मु भांगी जदि बीएमसी कौच भांग तुम उठी जाओ तुम गाँव को तुम ये क्या कौच मत नोटिस दियो जदि बीएमसी नोटिस दब तुम दियो तुम गाँव तुम किसी ना जगह बाड़ी नहीं जदि तुम निस्ता माने तुम जगह बाड़ी नहीं कि ना तुम तुम ढीओ बाड़ी कि नल गवर्नमेंट दब तुम एठू राशन पाइब गाँव राशन पड़ो गवर्नमेंट को एम ठकिया बुझे ना सी भूल करनी अगर अगर गोटे कथा हूँ सालिया सारी बहुत जगह भंगा हो भंगा शुण ना ना सी लोकाल लोक ना सी सब बाहर लोग जब सालिया साई जो जगहटा पड़ियाटा पड़ी से गोटे जब कंपानी होता गवर्नमेंट कंपानी करते ना ये आम आखपाख अंचल किसी लोक तो से थैस्थान हो लोक रही जाते माने बेपार वाणिज्य रही जाते से कौन है ना घर सब आसी घर कले इलिगाल कम है क्राइम है सब किसी कौन ना अगर भंगा होगा कौन आमको जो जगह दियो ये तुम गाँव में कौन जगह ना तुम गाँ छाड़ी कहीं आसल उचित कथा तुम गाँ छाड़ी कहीं आस तो गाँ छाड़ी गल आ गोटे कथा तुम जदि गवर्नमेंट तुम तुम बर्तमान गवर्नमेंट जगार अच्छ गवर्नमेंट चाहूँगी ता जगह नहीं नब तुम से गवर्नमेंट जगह देदेव तुम पलैब घर भड़ा नब कि तुम तुम गाँव को जो व्यवस्था कर तुमको तो ना ना ये जो आधार कार्डटा कले से गवर्नमेंट मना कर आधार कार्डटा ये कर कहीं आधार कार्ड सेपट अच्छी एपट कर जेहेतु एपटे आधार कार्डटा होगा करदे सब ये कले कि प्रकृत में दोष गवर्नमेंट रोचे गवर्नमेंट वाला दूर रोचे गवर्नमेंट ना गवर्नमेंट संपूर्ण 95% मोर हो कौन सुना आसी 95% दोष हो मोर कहीं मो घर हूँ इंजना मो घर हूँ पटिया मु मोर इंजना पटिया कथा मो आधार कार्ड रहा रही कौटी सालिया सारी कि जयदेव्यार रही मुझे कहीं कहि मोर गोटे आधार कार्ड कर कौन पाई डबल पैसा खाई बोली बासंदा कौन बासंदा छात पकई दो छात कौन बासंदा कई बासंदा ना शुण ये संपत्ति हूँ ओडिशा सरकार कौन ओडिशा ये जो संपत्ति आम भी ठिया ये सरकार स्टाम्प हूँ सरकार शुण ना पट्टा ताकर ना कार पट्टा नहीं ना सालिया सारे पट्टा कार नहीं पट्टा नहीं पट्टा कार नहीं जे प्रपर पट्टा पट्टा कार नहीं सब बेआईन रोचे आधार कार्ड गोटे लेखा बाहर कर मो घर जी भांगला मो घर भांगला पेट्रोल डाल दियो जले डीएसएल मार दियो और मत घर नदेले जिंदाबाद अरे जरा जिंदाबाद कर आगुरी पेट्रोल डाली आगुरी चिंता कर थर मु गवर्नमेंट जगार अच्छी मु सरकार पाखे जगार अच्छी जे कि सरकार आज किसी गोटे कम करा पड़ा मुझे जगह को सरकार को देदेवी मुझे जगह उठी भड़ा नहीं जी कि अलग जगह मुझे रही कि गाँव रही मोर से व्यवस्था करी मुझे तुम घर रही तुम दरकार पड़ो
ତମେ ମୋତେ ଉଠେଇବ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ନା ଉଠିବିନି ମୋତେ ନୋଟିସ୍ ଦିଅ ଇଏ ଜାଗା ଦିଅ ତମେ ଦେବ କେବେ? ତମେ ଦେବ କି? ତ ମୋର ମୋର ହଁ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲୋକ କହୁଛି ମୋତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ନୋଟିସ୍ ଦିଅ ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ନୋଟିସ୍ କରିବି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଜାଗା ରହିଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗା ବୋଲି ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗା ଜାଣିଥିଲେ ତାହେଲେ ତୁମେ ସେତେବେଳେ କାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ନୋଟିସ୍ ଆଣିନଥିଲ ମୁଁ ଏ ଜାଗା ରହିବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ କି ଆଣିନଥିଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘର କରିଦେଲେ ରହିଗଲା ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଦରକାର ହେଲା ତା ଜାଗାଟା ଦରକାର ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ନଥିଲା ତୁମେ ରହୁଥିଲ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହେଲା ସେ ତୁମକୁ ଆଉଟ୍ କରିବା ବାହାରିଲା ତୁମେ ବାହାରିଯିବ କାହିଁକିନା ସେଇଟା ତା ଜାଗା ସିଏ ତା ଜାଗାରେ ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଲୋକଟା କହିବି ଯଦି ତୁମ ଜାଗା ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେଠି ରହିଲା ପରେ ତୁମେ ମୋତେ ବାହା କରିଥାନ୍ତ ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ମୋତେ ନୋଟିସ୍ ଦିଅ ମୁଁ ସେ ଘର ଛାଡ଼ିବିନି କାହିଁ ଛାଡ଼ିବି ତୁମେ କେବେ କରିଥାନ୍ତ କି? ସେଥିପାଇଁ ମୋ କହିବା କଥାଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କଥା ଯଦି ମୁଁ ରହିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ହିଁ ସପୋର୍ଟ କରିବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିବି ତା ଜାଗାରୁ ଆସିକି ମୁଁ ମୋ ଗାଁରେ ରହିବି କି ଭଡ଼ାରେ ରହିବି ସେଇଟା ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ତୁମ ଜାଗାରେ ମୁଁ ରହିଥିଲି ତୁମେ ମୋତେ ହଟେଇବ ଭଲ ମୁଁ ଆସିବି ଚୁପିନା ଆଉ ସେଠି ନୋଟିସ୍ ଦେଖିବିନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ରହିଲା ବେଳେ ମୁଁ ନୋଟିସ୍ ମାଗିନଥିଲି କି ତୁମଠୁ ଗୋଟେ ଚିଠା ମାଗିନଥିଲି ମୋତେ ଦିଅ ବୋଲି ଜାଗା ମୁଁ ରହିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେ ଜାଗାକୁ ନୋଟିସ୍ କର ଆପ୍ଲାଏ ମାଗ ଯେ ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗା ରହିବି ମୋତେ ଗୋଟେ ମାନେ ଦରଖାସ୍ତ ଦିଅ ପଟ୍ଟା ଦିଅ କ'ଣ ଦିଅ ଯଦି ଏତିକି କରିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଭଲ କଥା ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିସ୍ଟା ସାଲିଆର କହିଲା ମୋତେ ନୋଟିସ୍ ଦେଖାଅ ମୁଁ ସେଇ ଲେଡ଼ିସ୍ ଭଉଣୀଟାକୁ କହିବି ଭଉଣୀ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରହିଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପଚାରିକି ରହିଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପଚାରି ରହିଥିଲେ କି ଆମେ ଏଠି ରହିବୁ ବୋଲି ପଚାରି ରହିଥିଲେ କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗା ଆପଣ ଆସିକି ଘର କରିଦେଲେ ଘର କରି ରହିଗଲା ପରେ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ନୋଟିସ୍ ଦିଅ ଇଏ ଦିଅ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଜାଗା ଅଛି ସେଠି ଯିଏ ଯଦି ମାଡ଼ି ବସିବ ସେଇଠୁ ତ ଆପଣ ଯିବେ ଯେତେବେଳେ କହିବ ଉଠାଅ ସେ କହିବ ମୋତେ ନୋଟିସ୍ ଦିଅ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ତାକୁ ଉଠେଇବା ପାରିବେ ସେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଅଛ ଉଠେଇଲେ ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସେୟାର କରିବ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଲାଇକ୍ କରିବ ଆଉ ଏଇଟାକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭାଇରାଲ କରିବ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ଅଛି ତାହେଲେ ତାହାର ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଠି ଛାଡ଼ିବି କାହିଁକିନା ସେଇଟା ମୋ ବାପା ଜାଗା ନୁହଁ ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ଯେଉଁଠି ରହିବ କାଗଜପତ୍ର କରି ରହିବ ଆଉ ମୁଁ ଆଗେ ନୋଟିସ୍ ମାଗିଲେ କି ଦେବ ମୋତେ ନୋଟିସ୍ ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଭୁଲ କରିଛି ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କଥାଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଆଡି ଟୋକା ଚ୍ୟାନେଲ୍।